আমি অনেক ভাগ্যবতী। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে বহু রাজ্যিক এবং কেন্দ্রীয় ইউনিভার্সিটি, আইআইএম, আইআইটির অনুষ্ঠানে যাওয়া হয়েছে। যখন আমি দেখি আমার দেশের শিশুরা অত্যন্ত মেধাবী, তখন ভালো লাগে আর ভাবি পৃথিবীর মানুষ ভারতকে কিভাবে দেখে। কিন্তু আজকের দিনে সারা পৃথিবীর মানুষকে দেখার জন্য উৎসুক থাকে। আমার দেশের শিশুদের কাছে যখন জানতে চাই বড় হয়ে কি করবে, তখন তারা কেউ আইএস, আইপিএস হতে চায়, আর আবার একাংশ যখন বলে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় যেতে চায়, তখন গর্ববোধ হয়। আজ দিল্লিতে সংবিধান দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই মন্তব্য করেন মহামহিম রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। দীর্ঘ বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা পৃথিবীতে বিরল। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার তুলনা চলে না, কারণ বিশ্বের মধ্যে একমাত্র বিচার ব্যবস্থা তা স্বতন্ত্র ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা। কাউকে জবাবদিহি করতে হয় না। দেশের সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসীনকেও জবাবদিহি করার ক্ষমতা রাখে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা। সেই ক্ষমতা দিয়েছে দেশের সংবিধান। আজ দেশের নানা প্রান্তে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হচ্ছে সংবিধান দিবস। দিল্লিতে সংবিধান দিবসের সরকারি অনুষ্ঠানে মহামহিম রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দেওয়া বক্তব্য আমাদের কাছে পৌঁছেছে। শুনে নেব রাষ্ট্রপতির বক্তব্য। System in which judges can be recruited from varied backgrounds through a process which is merit-based, competitive and transparent. मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। प्रेसिडेंट होने के बाद मुझे बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, आईआईएम, आईआईटी, बहुत सारे अनुष्ठान मुझे जाना पड़ता है। जब मैं देखती हूँ हमारे देश के बच्चे इतने टैलेंटेड है, पता नहीं उन दिनों दुनिया के लोग भारत को कैसे देखते हैं, लेकिन आज भारत को देखने के लिए दुनिया के लोग उत्सुक हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। कभी कभी उन बच्चों से मैं इंटरेक्ट करती हूँ, इतने टैलेंटेड है, मुझे लगता है ऐसे कुछ किया जाए। कभी कभी मैं पूछती हूँ उनको, आप क्या बनना चाहते हैं? कोई तो आईएएस, आईपीएस कहते हैं, कोई कहते हैं नहीं, हम जुडिशियरी में जाना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ किया जाए, वो बच्चे आसानी से यहाँ आ पाए। मुझे लगता है यंग है, टैलेंटेड है, एनर्जेटिक है, देश के लिए समर्पित है। ऐसे कुछ किया जाए, और मुझे पता नहीं नियम में क्या लिखा है, आप सब यहाँ मौजूद है। ऐसे कुछ किया जाए कि वो बच्चे चुन के यहाँ आ सके। आईएएस के लिए कुछ प्रोविजन है, आईपीएस के प्रोविजन है, स्टेट में भी बहुत सारे प्रोविजन है। वो बच्चे अपना कोई यूपीएससी, कोई क्या दे करके वहां चले जाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे किया जाए, मुझे पता नहीं, इन फ्यूचर आप लोगों को मैं छोड़ती हूँ। There can be an all India judicial service which can select brilliant youngsters and nurture and promote their talents from lower levels to higher levels. Those who aspire to serve the bench can be selected from across the country to create a larger pool of talent. Such a system can offer opportunities to the less representative social groups too. I leave it to your wisdom to devise any effective mechanism that you deem fit to achieve this objective of strengthening the justice delivery system. Ladies and gentlemen, the cause of justice is best served by making it accessible for all. This also strengthens equality. We should ask ourselves, especially on occasions like today's, whether every single citizen is in a position to seek justice. On introspection, we realize that there are many barriers in the way. Cost is, of course, the most significant factor.
It is a matter close to my heart. That is why I appreciate all the initiatives taken by the Supreme Court in particular and the judiciary in general to expand the scope of pre-legal aid. Lawyers and civil society to have contributed to it. Then there are other barriers too, for example language, which is beyond the comprehension of a majority of citizens. I feel reassured by the recent steps taken by the Supreme Court to make the verdicts available in various Indian languages. The live webcast of court proceedings too will go a long way in making citizens true stakeholders of the judicial system. The question of access to justice often reminds me of the so-called veil of justice, which often features in our mythological stories. সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।